Expert Pro 450cc. Naadire si Burnok Mangusong, Pinida Brothers, Ray Bait It, Rayo Ipanag. Okay. Expert Pro Open. Mitch Rivera, naadire Mitch Rivera. Ralph Raminto, na si Ralph. Ara! Allah! 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 Ah! Burnok na kuna, Burnok! All shot, Burnok! Di na makita! Ikadua si Ray Ray! Ikadua si Ray Ray! Oy, naulay mo si Ralph Raminto! Naulay si Ralph! Nilabay mga bante ni ay atras ni Ralph pag starting. Wala na rider makita, puros na sabog. Saya natumba duha. Allah, kinsa ka natumba ka. Burnok Mangusong naguna sa Expert Pro, ikaduha si Ray Bait It. Ikatulo, kinsa mo to ikatulo? Allah, magpakana yo. Allah! Woo! Allah! Ah! Allah! Grabe! Allah! Gata, grabe ah. Ralph Raminto, Ralph. John Paul ba to? Allah! Bornske! Grabe nga pro rider mga idol! Ha? Ay, tumba si Ralph! Ralph Raminto, tumba! Kay! Tumba si idol, tumba! Sige, siya tumba, Pilip? Tumba ka mo si Pilip Ibilio. Grabe, Bornski, oy! Grabe! Bakbakana si Ray si Burnok. Ano? Allah! Maninggo, Ilse Maninggo. Ikaw pa tas Ilse, ikaw pa. Ikaw pa si Ilse. Lo! Ralph Raminto. Agay, hapit tumba si Ilse, si Ilse. Hapit patumba. Ikaw pa si Elsid Maninggo. Wa na rider makita, di na makita si Burnok ug si Ray. Bornski ka pa na. Kinsa man nagsunod sa isikan? Ikatulo man si Ray. Ikaw pa si Ilse, ikalima si Butsukoy Planas. Atong pandungan ang cellphone kay ag-init siya. Nagkatkarat. Tara! Bornski! Ay, Michelin ay kaduha. Ilse. Ano? Naabsan si Ray. Naabsan si Ray na Ilse. Si Mitch Rivera ang naguna. Ay kaduha. Burnok and Mitch Rivera. Katulo si Ilse.
Grabe nga pagpagkanay sa pro. First hit pa kayo niya. Taas-taas gini nga lobstick kay mga pro na ni. Matirang matibay. Kini si Real, panulahin ni si Real, pero panginan kini si Real Prominto. Grabe Michelin ah. Ilsen. Ray. Pagpakanay, Bornok and Mitch Rivera. Okay, kedua Rivera. Ikatulo si Elsid. Naksan si Ray. Atan, agi na dia. Doon na kayo. Okay, Bonske. Real Prominto. Wala pa rin na bago. Bornok ang nanguna, Mitch Rivera ikadua, third Ilsid Maninggo, fourth Ray Baitit. Bumba! Okay, Bornok mangusong ang first hit sa Expert Pro naguna, ikadua si Mitch Rivera, ikatulo si Ilsid Maninggo, and fourth Ray Baitit.